पाते। फिर जब 5-7 साल गुजर जाते हैं वो दोबारा मुसलमानों को मारता है, फिर इतना कमज़ोर कर देता है कि अगले 5-7 साल उनके आराम से गुजर जाते हैं। और अब वो वही एक दफ़ा फिर दोहरा रहा है। अमेरिका जो बाइडन का, अगर आप व्हाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट पे जाएं ऑफिशियल पे, तो उन्होंने जो भी करो, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एहतजाजी मंजर हमने नहीं देखा जो यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले हों। कोरोना वायरस वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम घर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मुजाहिद बने हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो उस लेवल के ऊपर नहीं कर रहे। हमारा मीडिया आवाज़ उठा रहा है, हमारी गवर्नमेंट मजम्मत कर रही है, लेकिन क्या ये सारा कुछ काफ़ी है? OIC का जो इजलास हुआ उससे जितनी तवक्को थी उतना ही वो कर पाया। उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने खबरदार किया कि जी हालात ख़राब हो जाएंगे, और उन्होंने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और जंगबंदी करवाई जाए। जंगबंदी अब हो भी जाएगी तो क्या फ़ायदा? इसराइल की ये पॉलिसी है, वो हर 5-6-7 साल के बाद मुसलमानों को मारता है, और मारने के बाद उनको इतना कमज़ोर कर देता है कि वो 5-7 साल तक खड़े नहीं हो पाते। फिर जब 5-7 साल गुजर जाते हैं वो दोबारा मुसलमानों को मारता है, फिर इतना कमज़ोर कर देता है कि अगले 5-7 साल उनके आराम से गुजर जाते हैं। और अब वो वही एक दफ़ा फिर दोहरा रहा है। अमेरिका जो बाइडन का, अगर आप व्हाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट पे जाएं ऑफिशियल पे, तो उन्होंने 2 ट्वीट्स एक साथ किए। एक पे उन्होंने लिखा कि उनकी बात हुई सदर महमूद अब्बास से, जो फ़लस्तीन के सदर हैं, और उनसे उन्होंने जो बात की वो ये की कि जेरूशलम सबका है, तमाम मकादब फ़िक्र के लिए, तमाम मज़ाहब के मानने वाले लोगों के लिए जेरूशलम जो है वो पुरअमन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी आपके साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो मुस्तकबिल में जारी रहेगी, बस। लेकिन जब उन्होंने इसराइली सदर, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बात की, बेंजामिन नेतन्याहू से, तो उसके अंदर बड़ा तफसील से लिखा हुआ था कि मजम्मत की गई उन रॉकेटों की जो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसराइल का, और इसराइल की हमायत की गई कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दिफा का हक रखता है। वो दिफा नहीं कर रहा, वो हमला कर रहा है। दुनिया का वो मीडिया और दुनिया के वो इंसानियत के अलमबरदार और दुनिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले तमाम लोग, आज उन सबकी ज़बानें बंद हैं। कोई बात नहीं कर रहा, कोई इसराइल को नाराज़ नहीं करना चाहता। लगभग 68 लाख की आबादी है इसराइल के अंदर यहूदियों की, और मुसलमानों की कोई 150 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, लेकिन वो दुनिया की आंख का तारा बने हुए हैं। दुनिया भर का मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि जैसे फ़लस्तीनी और हमास या हिजबुल्लाह के लोग जालिम हैं, जबकि दूसरी जानिब ये दिखाया जा रहा है कि इसराइल जो है वो बहुत मजलूम है और वो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, और वो अपने हक को इस्तेमाल करता हुआ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन पाकिस्तान क्या इसराइल पे अटैक कर सकता है? लोग ये डिमांड कर रहे हैं, क्या तुर्की इसराइल पे अटैक कर सकता है? उनके लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं। उनके लोग वो कहते हैं कि हमारी फ़ौज अल-कुद्स के लिए, और हमारे फ़ौजी जेरूशलम जाएंगे, अल-कुद्स जाएंगे, मस्जिद अक्सा तक हमारे फ़ौजी जाएंगे। वो भी ये नारा लगाते हैं। ईरान जो है वो दरपर्दा सपोर्ट तो करता है और खुल के भी करता है बाद औक़ात, लेकिन क्या अकेला ईरान इसराइल के साथ लड़ाई लड़ेगा? और अरब ममालिक का जो रवैया है, यानी इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमेरिकन ने इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनको मदद पहुंचाने की सोची और ठानी के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ हमारी फ़ौजें होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने तैयारे कहाँ पे उतारे? अमेरिकन ने अपने तैयारे उतारे हैं सऊदी अरब की सरजमीन पे, उनके हवाई अड्डों पे। तो फिर उस सऊदी अरब से अब आप क्या ये तवक्को कर सकते हैं कि वो इसराइल को आज़ाद करवाने के लिए एक अमली तौर पे किसी जंग में हिस्सा लेगा, जहाँ अमरीकी तैयारे इसलिए उतरे? और मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 20 साल पहले जब सऊदी अरब अपने तैयारे लेकर चला गया था तबूक एयरबेस के ऊपर, जो बिल्कुल इसराइल के करीब है, तो फौरी तौर पे अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव डाला था कि इनको दूर ले जाओ, इसराइल खतरे में महसूस कर रहा है अपने आप को। तो सऊदीज़ जो है वो अपने तैयारों को वापस अपनी मेन एयर बेसिस के ऊपर ले आए थे, और तबूक एयरबेस जो उनके करीब थी ऊपर, जहाँ गज़वा तबूक भी आपने सुना होगा, जो उनके करीब थी इसराइलियों के, तो वहाँ से जो है वो वापस आ गए थे। तो ये मामला जो हैं वो इस नहज पे पहुँचे हैं। 2 दिन का फ्यूल रह गया फ़लस्तीन में, गज़ा में, और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये फ्यूल ख़त्म हो गया तो फिर हमारे पास बिजली नहीं होगी, हम पीने का पानी नहीं दे सकेंगे लोगों को, अस्पतालों के अंदर इलाज मुआलजे की सहूलतें ख़त्म हो जाएंगी, ऑपरेशन थिएटर्स रुक जाएंगे। एक तरफ रॉकेट्स हैं जिनमें से अक्सर इसराइल डिटेक्ट कर लेता है, कोई इक्का दुक्का निकलते हैं और जाके हिट करते हैं, और एक तरफ दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं जो फ़लस्तीनियों को कुचल के रख रहे हैं। उम्मा क्या कर पाएगी या कुछ कर सकती है? कि क्या ऑप्शंस है मुसलमानों के पास कि वो फ़लस्तीनियों को बचाएं? देखें, या तो इसको फ़ौरन जंगबंदी कराएं, उनका कम नुकसान हो, या आपको लगता है कोई ऐसा ऑप्शन है कि मुसलमान इकट्ठे होकर कभी इसराइल को वार्न करेंगे कि 2 दिन का वक्त नहीं तो आ रहे हैं? मुमकिन है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے امیڈیٹ گول اور پھر آپ کا جو آپ کہہ لیجئے کہ سبسیکوینٹ گول وہ واضح ہونا چاہیے. اور امیڈیٹ سب سے پہلے جو بھی بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ کسی طرح جنگ روکی جائے تاکہ فلسطینیوں کا مزید نقصان نہ ہو. طاقت کا بیلنس اتنا زیادہ فلسطینیوں کے خلاف اور اسرائیل کی فیور میں ہے کہ یہ جنگ اگر 7-8 دن اور رہتی ہے تو فلسطینیوں کا نقصان بہت زیادہ ہو. ان کا انفراسٹرکچر، ان کی بلڈنگیں، رہائشی، اس کے علاوہ جانی نقصان. اور جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم خوراک اور فیول کی بن جائے گی کیونکہ وہ ان کے زمینی رستے سارے بند ہو چکے ہیں. تو ان حالات میں فوری طور پہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ جنگ اس کی روکی جائے، بند کی جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو آئندہ کے لیے تحفظ دینے کے لیے جب تک کہ بات چیت چلتی ہے اور اس کا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک پروٹیکٹیو آرمی جو کہ ٹرکی نے ایک پرپوزل دی ہے، انٹرنیشنل فورس، جس طرح کے پیس کیپنگ فورسز ہیں یونائٹڈ نیشن کی، اس طرح کی فورس جو ہے وہ فلسطین کے لیے رکھی جائے جو کہ دونوں کے درمیان تصادم کو روکے اور دونوں کے حقوق کا خیال کرے تاکہ وہاں پہ اس فورس کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو. اور پھر بالآخر اس کا حل ضروری ہے. اگر ٹو اسٹیٹ کی بنیاد پہ یہ حل نہیں کریں گے اور اسی طرح رکھیں تو پھر وہ ہر 2-4 سال کے بعد یہ پھر قصہ کھل جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2014 میں بھی بہت بڑا واقعات ہوئے تھے، پھر نیول بلاکیڈ ہوا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ غازہ میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ٹرکی نے جہاز بھیجا تھا تو وہ لوگ جو ہیں پکڑے گئے. تو ان حالات میں فوری طور پہ تو یہی ضروری ہے کہ ہم جنگ رکوانے کی بات کریں تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو اور لوگ اپنے گھروں میں واپس آ سکیں. فلسطینی بہت بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کے ساؤتھ میں جا کے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے اندر ملک ریاض سے قبضہ نہیں چھڑوا سکتا، وہ ملک اسرائیل سے قبضہ چھڑوائے گا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال تو یہ صحیح پوچھ رہے ہیں. میں عمران صاحب میں عرض کرنے لگوں. گزارش یہ ہے، باتیں تو شاید بہت زیادہ جذباتی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں، بلکہ یقینی بات ہے بینگ اے مسلمان میرے پاس اور راستہ کوئی نہیں ہے کہ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ادھر ظلم بربریت کی جو داستان اسرائیل بنا رہا ہے وہ نہ ماضی میں تھی نہ ہے. ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے. میرے بھائی نہال ہاشمی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ 1973 میں ہماری فوجیں گئی تھی، اس وقت ہمارے حکمرانوں کے پیسے باہر نہیں تھے، اس وقت آپ کا ملک اتنا دیوالیہ نہیں تھا. اب جب میرا انٹرسٹ باہر اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ہوگا، اور نہال صاحب نے ٹھیک کہا، تو ان کے مفاد کے بغیر کیسے آزادی بھی مجھے محدود سی ملے گی جو طاقتوروں کو اچھی لگے. ٹھیک ہے. تو ہم اور نہ ہی آپ کا یو اے ای جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، آج او آئی سی میں بھی جو کمزور موقف انہوں نے اپنایا ہے، کیا یہ ایمان کی مضبوط؟ نمسکار دوستو، پاکستانی میڈیا ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ او آئی سی بھی کچھ نہیں کر پایا، انہوں نے بس دنیا سے اس جنگ کو بند کرانے کی گزارش کی. اور آج مسلم امہ کی فوج بھی زبان بند کر کے بیٹھی ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا. اسرائیل کے سامنے 68 لاکھ کی اسرائیل کی آبادی اور مسلمانوں کی 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں. ایسا پاکستان میڈیا ڈیبیٹ کر رہی ہے. چلو کوئی نہیں. ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ویڈیو آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. دھنیہ واد.